बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस कैदी के हौसले की जिसकी अब हुकूमत मोतरफ है। बार बार वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की इस कैदी का हौसला तोड़ने की, लेकिन वो नहीं टूटा। जनाब, उस कैदी के साथ इस वक्त सलूक क्या हो रहा है उसकी अपनी बहन ने जो बताया वो आपको बताएंगे। और दूसरी जानब भगोड़ा जो है वो लंदन पहुँच चुका है और उसका शयान शान इस्तकबाल हो रहा है। इस हवाले से कल आपने पढ़ लिया होगा अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो ट्वीट था, लेकिन उसके बाद आज तकरीबन 14 MPs जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बरतानवी पार्लियामेंट के, उन्होंने ख़त लिखा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। पूरी दुनिया में अब आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए। उस ख़त के अंदर रेफरेंस है उस हवाले का जो आपको माजी में याद होगा, यूनाइटेड नेशन की एक आर्बिट्रेटरी कमेटी ने भी इस हवाले से आवाज़ उठाई थी जिसमें कमाल था जुल्फी बुखारी का। अब हुकूमत के अपने पाँव जो हैं वो डगमगा चुके हैं। लाहौर में एक अहम मुलाकात हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म मिलकर बैठे हैं कि करना क्या है। पाँव उखड़ रहे हैं, 2 शख्स जा चुके हैं और बाकी की अब बारी है। जेल में इमरान खान की इस वक्त हालत क्या है और हुकूमत उनके साथ क्या सलूक कर रही है। बाहर तो वो कह रही है कि हम उसके हौसले को नहीं तोड़ पाए, हम सलाम पेश करते हैं उसकी जवां मर्दी को, लेकिन अंदर आने उनके साथ क्या हो रहा है वो बताया है इमरान खान की अपनी बहन नौरीन खान साहिबा ने। और ऐसी तस्वीर खींची है कि अगर कल को, जैसे ये कहते थे ना कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो हम सबको जेल में जाना पड़ेगा, अब इनकी बारी है जेल में जाने की। लेकिन तरह निकला हुआ है पूरी हुकूमत का, क्योंकि निज़ाम की गारंटी टूट चुकी है। वो ख़ुद बाहर भाग चुके हैं, उनके पीछे पीछे नवाज शरीफ भी बाहर भाग चुके हैं। लेकिन कैदी नंबर 804 इसी तरह जैसे पहले दिन कैद में था आज भी कैद में है और उसी तरह हशाश बशार है। बेशक उनकी दाढ़ी बड़ी है, जिसके बारे में आपको याद होगा नदीम अफजल चंद ने यह भी बताया था कि CBM हो रहे हैं के एतमाद की बहाली के कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इमरान खान की दाढ़ी बड़ी हुई है, सॉल्ट एंड पेपर उनके लुक है, लेकिन उनकी बड़ी हुई दाढ़ी को गर्म पानी से शेव भी करवाया जा सकता है। नौरीन खान साहिबा ने जिस खदशे का इजहार किया या जिस सूरत हाल का बताया वो आपको बताते हैं, और साथ ही ये कि इमरान खान के बाहर आने से पहले ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये बड़ी निशानी वही है जिसका इमरान खान ने जिक्र किया था। साहब की दाढ़ी काफी बड़ी है और बताइएगा कि क्या ये मजबूरन उनकी दाढ़ी बढ़ाई गई है या उनको क्या वजह है कि उनकी दाढ़ी इन्होंने उनके साथ साथ हर चीज ले ली उनसे, इन्होंने उनको हर सामान ले लिया। तो इनका ख्याल था, क्योंकि छोटी सोच के लोग हैं, इन्होंने सोचा हम उनकी शेविंग कितनी देंगे, दाढ़ी रह जाएगी तो उनको क्या फर्क पड़ता है। ये तो इनका ख्याल है कि लिबास और उससे इंसान की इज्जत बनती है। इमरान खान की जो इज्जत है वो चाहे वो दाढ़ी है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी इज्जत उनके अपने अमाल से है। उन्होंने जो इस मुल्क के लिए किया, पाकिस्तान के लिए। आज आप ये कहते हैं जी अमेरिका में लोग क्यों बोले, अमेरिका में लोग कोई सिफारिश पे नहीं बोल रहे। अमेरिका में इसलिए बोले कि लोग इमरान खान को, जो पाकिस्तानी है वहाँ पे, वो जानते हैं कि उनकी इज्जत इमरान खान के नाम से है। इनका नाम ना वहाँ कोई जानता है ना वहाँ कोई समझता है कि ये कोई लोग थे। तो इसलिए इनको ये इस तकलीफ में है, इनका अफसोस है। इमरान खान को फौरन छोड़ना चाहिए और मेरा ख्याल है अब वक्त है इसके बाद। अब जबरदस्ती इन्होंने रखा हुआ अंदर, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल है पार्टी और पार्टी के सारे वर्कर सब निकले और इमरान खान को जेल से निकालने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाएं ताकि जो ये समझते हैं ना इनके डंडे सोटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इतना मारा, इतना वर्कर पे जुल्म किया कि अब कुछ भी नहीं बचा। तो अब सब इंशाल्लाह निकलेंगे। मकसद हमारा यही है कि इमरान खान को बाहर निकालें। ये भी बाहर निकालें। पूरी दुनिया में इस हवाले से बात चल रही है, आवाज़ उठ रही है, क्योंकि 450 से ज़्यादा दिन हो गए इमरान खान को कैद में रखा हुआ है और टेक्निकली अब इमरान खान पे कोई केस नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती है, क्योंकि तोशाखाना वाला केस नैब अमेंडमेंट आने के बाद ख़त्म हो चुका। इमरान खान को ज़बरदस्ती जेल में रखा हुआ है और कुछ बताने वाले ये बताते हैं कि ये PTI की अपनी कोई पॉलिसी थी कि स्लो चला जाए और मुकदमात की आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पैरवी की जाए, ताकि ये जो चीफ़ जस्टिस, साबिक चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे, उनको पहले अपनी सीट से रुखसत होने दें, उसके बाद उन मुकदमात में तेज़ी लाई जाएगी। और अब लगता यही है कि जैसे बुशरा बीबी रिहा हो चुकी हैं, अलीमा खानम और उज़मा खानम रिहा हो चुकी हैं, अब शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में यही बातें की जा रही हैं कि वो जल्द रिहा हो जाएंगे और एंड में इमरान खान आएंगे। और इमरान खान के आने से पहले पहले लगता यही है कि हुकूमत के दिन गिने चाह चुके हैं, क्योंकि एक ऐसा लतीफ़ा आज हुआ है कि आप हैरान रह जाएंगे। चौधरी शुजात साहब की तरफ से जो बयान आया ना, वो हंसाने के लिए पाकिस्तानी को काफ़ी है। इस पूरे टेंस माहौल में वो जो कहते हैं ना कि जोक ऑफ द डे है,
وہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے کاف لیگ کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا. جس پارٹی میں گنے جنے 1 درجن لوگ رہ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارٹی کو متحرک کرنا ہے اور سیاست میں تبدیلی لانی ہے. جناب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ لاہور میں بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 27ویں ترمیم لانی ہے. کوئی ایسا بنڈ ہو گیا حکومت سے, ویسے تو کافی بلنڈر ہوئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں, لیکن اس آئینی ترمیم کا بڑا بلنڈر جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. اور اب لگتا یہی ہے کہ پھر ایک دفعہ, جیسے مولانا کی سٹیٹمنٹ 2 دن پہلے آئی تھی نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی جیسے مولانا نے مخالفت کری تھی, بعد جا کے ووٹ دے دیا تھا, اب انہوں نے 27ویں ترمیم کا بھی خود ہی نکارہ بجانا شروع کر دیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کو ہم ووٹ نہیں دیں گے, اس کا راستہ روکیں گے. مولانا صاحب کا کردار پہلے بھی آپ کو بار بار ویڈیوز میں بتا چکے کہ ٹرسٹ کس طرح کیا جائے مولانا پہ. مولانا نے ڈرون اٹیکس کی بھی مخالفت کی تھی, بعد میں آپ کو پتہ بیٹھ گئے تھے حق پہ. مولانا نے نواز شریف کے لیے جگہ بنائی تھی دھرنا دے کر اسلام. مولانا ٹرسٹ وردی پتہ نہیں کیوں میرا ذہن نہیں مانتا کہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے دیکھیں کتنے دن چکر لگواتے رہے, چکراتے رہے, ایسے اسکرین پر چلتا رہا کہ مولانا نہیں مان رہے, اور اینڈ پہ مولانا جا کے خود اسمبلی میں بیٹھ کے ووٹ دے کے آئے. تو اب کیا آگے بھی چل کر ان کا ٹرسٹ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کو صرف اور صرف سولو فلائٹ لینی چاہیے مشکل وقت میں, جیسے سنی اتحاد کونسل ہے یا مجلس وحدت المسلمین, یہ پارٹیاں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں تو فیوچر بھی انہی کے ساتھ بنتا ہے, باقی بالکل نہیں ہے. باقی پی ٹی آئی کی جیسے ماضی میں حکومت تھی اور عمران خان نے کہا تھا کہ میرے گھٹنے ان ایم کیو ایم سے باندھے تھے اور ٹخنے جو تھے وہ قاف لیگ سے باندھے تھے, اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ حکومت میں ایسے بلیک میل کریں گے تو میں کبھی بھی حکومت نہ لیتا. اب جب عمران خان کو 2/3 میجارٹی ملی تھی, اس پر فارم 47 کی یلغار کر کے وہ حکومت چھینی گئی تھی, اب لگتا یہی ہے کہ وہ جب آئیں گے, یہ ملاقاتیں, یہ فرار, ساری وہی نشانیاں جس کا عمران خان نے مارچ میں ذکر کیا تھا کہ میں جب باہر آؤں گا تو حکومت گر چکی ہوگی. تیاریاں پکڑ لیں کیونکہ عمران خان کی کہی ہوئی 99.9 باتیں اب تک ثابت ہو چکی ہیں کہ وہ جو پریڈکٹ کرتے رہے ہیں وہ ہوتا رہا. جناب عمران خان کی پریڈکشن کی ہم گواہی دیتے ہیں بار بار کہ یہ انہوں نے کہا تھا, یہ کہا تھا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, ویسے ہوا, اور اب عمران خان کو توڑنے والے خود جھک گئے ہیں. اور رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ ٹکر کا ملا ہوا ہے, ہم آخری حد تک جائیں گے, یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. اب ان کی طرف جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ عمران خان کی جواں مردی کے لیے سلامی اسے کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان نے میرا اندازہ بالکل غلط کر دیا, ثابت کیا, وہ میری توقعات سے زیادہ بہادر. جناب یہ صحیح بات ہے, میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرا اندازہ یہ نہیں تھا, لیکن اس نے جیل ٹھیک کر صحیح بات ہے نا, میں نے کبھی روکا, جیل اس نے صحیح جیل اس نے صحیح کاٹی ہے. وہ ہم نے بھی دیکھا 450 دن ہو گئے, عمران خان نے نہ کوئی ڈھیل پکڑی نہ اپنے لیے کوئی سہولت پکڑی. اس ملک میں جہاں گرمی 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتی ہے وہ بندہ اوون میں رہا ہے. اس کے پاس ایک ایئر کولر تھا. جب تصویریں آئی تھیں وہ سب نے دیکھی کہ عمران خان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے, اب شیونگ کا سامان تک لے لیا گیا ہوا ہے. اور جب لاسٹ ملاقات ان کی وکلا سے ہوئی تھی اس دن بھی انہوں نے بتایا تھا کہ 14 گھنٹے سے ان کے سیل کی بجلی نہیں ہے, ملاقات کسی سے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, فیملی والے ابھی ملے نہیں ہیں, وکلا ملے تھے اور وہ بھی جو کہ صورتحال تھی وہ سامنے آ چکی تھی. اب برطانوی پارلیمنٹ کی طرف چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جناب برطانیہ جو بندہ پہنچا ہے, جو یہاں بہادری کے جھنڈے گاڑنے آیا تھا, 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے آیا تھا, امیدیں سحر کی طرح لینڈ کیا تھا, کبوتر اڑائے تھے, عوام کو بیوقوف بنایا تھا, اور پھر جلسوں میں موٹر وے اور ایئرپورٹ بانٹے تھے, اب وہ واپس شیان کے پاس پہنچ چکا ہے. 2 دن سے رونق لگی ہوئی ہے لندن میں ان کے فلیٹس کے باہر, اور پی ٹی آئی جو وہاں پر مس کر رہی تھی وہ سب سے زیادہ اسی چیز کو مس کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ بندہ ہاتھ چڑھے اور اپنا غصہ ان پہ پورا کریں. اور 2 دن سے وہاں دھمال لگی ہوئی ہے, ایئرپورٹ پر بھی چور چور کے نعرے لگے ہیں, اور اب ان کے فلیٹ کے باہر جو ہیں وہ دھڑا دھڑ چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں. تو یہ وہ عزت کما کر گئے ہیں جو واپس ان کی جولی میں ڈال دی گئی ہے لندن میں. اور وہاں پر لگتا یہی ہے کہ ایک پھر وہی ٹوپی ڈرامہ جو ہے ماضی کا جیسے نواز شریف صاحب کرتے آئے ہیں کہ یہاں پر آئے تو لیٹ جاؤ, اور وہاں جا کر اب اینٹی اسٹیبلش ہونے کا نعرہ لگایا جائے گا. عمران خان جیل میں بیٹھ کر اپنے سٹانس سے ایک
एक इंच भी पीछे नहीं हटे। जितनी मुसीबतें मुश्किलात उनने फेस की हैं वो अभी तक डटे हुए हैं। लेकिन दूसरी जानब ये भगोड़े जो हैं लंदन में जाके अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाएंगे, वहाँ जाके अब अपनी बिपता सुनाने की कोशिश की जाएगी कि मेरे साथ ये जुल्म भी हुआ, ये ज़बरदस्ती हुई, मुझे ऐसे मजबूर किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ने ये मेरी गर्दन पे नाखून रखा हुआ था। तो वहाँ से अब नई कहानी वही पुरानी तरीके से सुनाई जाएगी कि मैंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया इस मुल्क से भाग कर, और मेरा वोटर बड़ा शानदार है, उसने मुझे मेरा जैसे इस्तकबाल किया था, लेकिन वोट किसी ने नहीं दिया था। तो जनाब वहाँ से एक जाली कहानी आने को है, उसके लिए आप तैयार हैं। लेकिन असल कहानी जो है वो और लंदन से भी अब वही कहानी पुरानी सुनाएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ ये सलूक किया है, फ़लाँ जनरल ने ये किया है, जो हम माजी में सुनते आए हैं वही रिपीट की जाएगी, और अपनी फेस सेविंग के लिए जो है वो लोगों को उल्लू बनाया जाएगा। ज़ाहिर है जो लोग कीमे के नान खाते हैं और वो खाते हैं ना दूसरे को, क्या उनको कहते हैं बिरयानी वगैरह, उनके लिए तो वो कहानी बड़ी पुरअसर होगी कि उनके कायद के साथ ये जुल्म हुआ है। लेकिन मानने वाला कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं कैदी नंबर 804 के, जो 450 दिन से ज़ायद जितनी भी मुसीबतें मुश्किलात जो भी अज़ियतें हैं उसने जेल में बर्दाश्त की हैं, वो भागा नहीं है। ये जो मौसूफ हैं चौथी मरतबा भागे और अपने वोटर को छोड़ कर भागे हैं, और हर दफ़ा यही कहते हैं कि देखें लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, जैसे इमरान खान का लोगों ने साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। तो मियाँ साहब जब आप पर मुश्किल वक्त आता है अब यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि काजी साहब की वजह से आप वापस आए थे, काजी साहब की वजह से आपकी ताहियात नहली ख़त्म हुई थी, काजी साहब की वजह से बल्ला छीना गया था, काजी साहब की वजह से मैंडेट छीना गया, काजी साहब की वजह से इमरान खान जेल में गया, और काजी साहब की वजह से ही मिलिट्री कोर्ट और नैब तरमीम वाले मुकदमात हुए। तो काजी साहब जो हैं वो अब जा चुके हैं, तो आपका जाना बनता था, मेरिट पर आप भागें आप, क्योंकि अगर आपको अपने भाई और बेटी पर ट्रस्ट होता और उन साइयों पर ट्रस्ट होता जिनकी वजह से पाकिस्तान आए थे, तो शायद आप इस वक्त पाकिस्तान में होते। क्योंकि इस दफ़ा तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट के भी चर्चे नहीं हैं कि प्लेटलेट्स गिरे हैं या आर्टरी बंद हुई हैं, आपकी शरियानें बंद हुई हैं, या दिमाग को खून की जो है सप्लाई सही नहीं हो रही, कोई भी ऐसी खबर नहीं आई। लेकिन फिर भी मियाँ साहब ने खैर बनाई, जान बचाई और लंदन भागे, और लंदन वालों ने भी उनका जैसे मेरिट पर इस्तकबाल बनता था वो किया। जनाब ये कहानी तो होगी लंदन के एवन फील्ड फ्लैट्स की, लेकिन लंदन में ही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें जनाब ख़त लिखा गया है, और ख़त जनाब लिखा है किम जॉनसन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बनाम ऑनरेबल डेविड लैमी MP सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, जो फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के, किंग चार्ल्स स्ट्रीट लंदन SW 1A 2AH, इस पते पर ख़त लिखा गया। और तकरीबन उन्होंने नहीं, उनके साथ तकरीबन 14 MPs दूसरे भी हैं जिन्होंने ख़त लिखा है, जिसमें पौला बार्कर, अफसना बेगम, लियाम ब्राइन, रोज़ी डफील्ड, गिल फर्निस, पॉलेट हैमिल्टन, पीटर लैम, एंडी मैकडोनाल्ड, एब्तिसाम मोहम्मद माजरत के साथ, बेल रिबर्डियो, ज़ारा सुल्ताना, स्टीव विदर्टन और नादिया, ये सारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं। इन्होंने मिल के ख़त लिखा है, और ख़त में जो है वो उसी खदशे का इजहार किया जिसका उन्होंने इस ख़त में ज़िक्र भी किया। कहते हैं कि हम ये ख़त इस वजह से लिख रहे हैं कि हमें बड़ी तशवीश है कि इल्लीगल जो है कैद में इमरान खान को रखा गया है, जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। आप सब जानते हैं कि इमरान खान जो हैं वो 2023 से कैद में हैं, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप था, उनकी आर्बिट्रेरी कमेटी, उन्होंने भी यही सारे सबूत जमा किए थे और कहा था कि कोई कानूनी जवाज़ नहीं है इमरान खान को जेल में रखेगा, और उनको डिसक्वालीफाई करने का भी, कि वो इलेक्शंस और जो सियासत है उससे उन्हें गैर कानूनी तौर पर बाहर किया गया। और इसी तरह उन्होंने कहा कि एज ए रिज़ल्ट मिस्टर खान्स ऑन गोइंग डिटेंशन रिप्रेजेंट्स ए ग्रेव थ्रेट टू डेमोक्रेसी इन द कंट्री। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि जमहूरियत को भी इसी वजह से ज़्यादा खदशात हैं, क्योंकि इमरान खान को जो है गैर कानूनी अभी तक जेल में रखा गया हुआ है, और उनकी ये जो कैद है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और कह रहे हैं कि माजी करीब में इमरान खान के मुकदमात जो हैं उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी जो है वो काफ़ी कंसर्न्स का इज़हार किया था, खदशात का, तशवीश का इज़हार किया था कि उनको गैर कानूनी तौर पे जेल में रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दे हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट इन लीस्ट 3 ट्रायल्स, जो आखिरी 3 उनके मुकदमात का ट्रायल हुआ है, इमरान खान नॉट बिन अलाउड एडिक्वेट
ٹائم انہیں مناسب وقت نہیں دیا گیا اینڈ فیسلٹیز فار دا پریپریشنز آف ہز ڈیفینس، اور انہیں اپنے دفاع کے لیے جو ہے مناسب تیاری کا وقت بھی نہیں دیا گیا. یعنی کہ پاکستان کے عدالتی نظام پر بھی اور عمران خان کے غیر قانونی جو قید ہے اس پر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تو یہ پوری دنیا میں آوازیں اٹھنے کا آغاز ہے، لیکن نومبر کی 5 تاریخ کو جو امریکہ میں ہوگا، چاہے وہ کمیلا جیتے یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے، ان دونوں صورتوں میں عمران خان کے لیے اچھی خبر ہی ہوگی، کیونکہ عمران خان کی ایک لابی جو ہے عمران کو چاہنے والوں کی وہ کمیلا کے کافی قریب ہے، اور دوسری جانب زلمے خلیل زاد کے پچھلے 2 سال کے اگر آپ ٹویٹس دیکھیں تو ان میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا سلوک کر رہی ہے. تو اگر ٹرمپ آگے تو پھر بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، اور اگر کملا آ گئی تو تب بھی جو بائیڈن کی پالیسی نہیں چلے گی، جو بائیڈن کی پالیسی کو چینج کیا جائے گا. اور عمران خان کی جو امریکہ میں اس وقت لابنگ ہے وہ زیادہ دن رات اسی کوشش میں ہے کہ وہ کملا ہیرس کے قریب ہوں، اور عمران خان کی یہ جو اللیگل ڈیٹینشن ہے، غیر قانونی حراست ہے، اس کو ختم کروایا جائے، اور پھر جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے قابل عمل جو ہے وہ کام کیا جائے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل لیول سے اور اندرون ملک سے تو آپ کو پتہ ہے کتنا پریشر ہے عمران خان کی قید کے حوالے سے. 2 سال سے ان کے ورکرز احتجاج کر رہے ہیں. مقدمات جو ہے اگر پراپر سن لیے جاتے تو اس وقت تک عمران خان باہر ہوتے. لیگل گراؤنڈز کوئی بھی نہیں ہے، ٹیکنیکلی عمران خان پر اس وقت مقدمہ کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی توشاہانہ میں اور 190 بلین پاؤنڈ میں ڈیٹینشن رکھی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کہ کب وہ خبر آتی ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو کل کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہواؤں کا رخ بدلے گا، انشاءاللہ بدلے گا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن اور جو فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا اس میں ججز کھل کر بولیں گے. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سپریم کورٹ کی جسے کہتے ہیں نا عزت رول کر گئے ہیں، اس کی بحالی کا عمل بھی ہوگا اور انصاف کی یکساں فراہمی کا کام بھی شروع ہوگا. ہم بھی اور آپ بھی ان حالات کا انشاءاللہ جو ہے وہ گواہ بنیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہسٹری پھر ری رائٹ ہوگی اور پاکستان کے اچھے دن آئیں گے. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.